da otwediam ponyankopon ase ono ye therefore hene esanso eye homobro hene ene musomfo se Jafar Muhammad menomo ehyemu biom de biara da no se yehia na adesuade ena ye de brew de bia meka se metre bribi na wante ase ana eye wadwe munya me number 0244 826 301 odi obetumi afre na ya akasa wei eye nim tree wei eye nim plant nia obinim se ye de sa malaria ana se typhoid and wei eye very powerful for malaria join this typhoid mbajo na bena no nya ne dua ne kese na bena no ye de sa diabetes eme se material pain ba ene material ade mienu afa sa ahaban we hu mbacho nie edikan obi a eya neni eye ne ya obi a neni eye ne ya neni so eye ne kusukusu ade ewechi a onhu ne ye neni so no obeka se wisie ena egu neni so mpacho tie wo side problem bia no sei ena obeye obeba betete ahaban ne bebre se wo tete a mpacho kona konwea nwea mane mbempan ye se bia odi ehwie kakra wo hwie kakra manenjo right hwie ejo a mpacho anejo na akwakwada no fakuru wenim odi afakuru wenim se odi huru wenim a nakwada ade bechen obehu se weni na eya oya no a start cleanse weni no so a start ebemma weni no so a start eye clear jen anejo bia akwakwada anase udanyane anejo a ade chia se wudi nsuo pa ebehuru wenim no fa saa weni nsuo no fakuru wenim na yi weni ase spec na ewo weni ase na nas eni asempem no wodi e wobetimi ayiyi saa ena obeye we endane nsuo a wodi behuru wenim de bia we me de chew mempe obi bia se owa aside bia wodi mame a fakọ ejanka fie owa aside bia mpacho fakọ asori fie tisi krom ehiafo nkwala ene nam ho mame ni ho papa ni ho oye janka fama no ebubuafo ete real mu a wo stress enifrafo enam kwan ho a wo stress fasasida no fakomo mempe obi bia we mi jima komemu etreo besanso ehira so edemawo mpacho dimechi na yensua de we eye bode right bode na haban no edi juma bebre na haban we se obi a beifo eha no ana hunhun bi eha no won se eya vampires no we so eya wotimi gina we so eko ntino we a wogina so ede kọ bebi a wokọ na ekoye wati ase we a na ode be de ode be ko etia wom batie ene enye eho ena mbekasa won ni nkomo no aha fresh one no fresh one say mbacho munhwe ni won fresh one say no mbacho anope bia se bodie esi ufie na we ni ebia fifi wo so a right tia say na ya round no mbacho okwa buni say fatu enum what the two anuma drink why we are minimum sio no na ko bebi akọ we nyankopon ade ahoban bo bia hyem ebo ho ban 24 hours ni nyina obi tu edura it will never get you obi tu edura enya uda se we pia no pa na wati ade we awe no obi tu edura enya de ebe kan wati nia etoso biom we no body na haban say no okay in my next video metrem we nso eye nim plant we obi a hunhun bi etatai no wo de pen bebre wo wa na pe ashes na fegum fansio guso mpacha odi nsio guso a sone so anogena akwakoda no fe dware fe bi dware oba woni webusuafo nyina ndware obi a hunhun bi etatai no so no we nyina no nyankopon be fa haban no so na bribia efimumu we me de achamo nyankopon enhyiram tie be se mempe obi bia why nya ode be ma me no fa koche na nyankopon enhyiraw nyame enya okese bosomfo se Jafar Muhammad wo betimi afre e wo 0244 826 301 nyame enhyiraw bibia na nya obi biara kese goodbye.